مواصلين توا مع فقرة مصورة وندوة حول الاستثمار بغرنوبل. Monsieur Sabri, l'ancien secrétaire à l'immigration, Monsieur Michel Dessous, c'est à peine de le présenter, notre ancien maire, et député de l'Isère, Monsieur Macri adjoint-maire, et Monsieur Mohamed Garci, élu métropolitain et élu à Samarkanda. Je me permets de dire un certain nombre de choses peut-être sur la façon dont je vois la Tunisie, par amitié et non pas comme donneur de leçons. Je pense que la Tunisie, 6 ans après sa révolution démocratique, a fait un parcours que certains imaginaient plus chaotique, parce que c'était évidemment très difficile de fixer ses objectifs. Une sorte de philosophie de la vie, une intelligentsia religieuse, représentée par notre plus vieille université qui est la Zitouna. Et cette mosquée-université, cette mosquée cathédrale, université qui représentait un peu la base même du contrat social. Cela modérait les envies tyranniques de nos princes pendant des siècles. Rôle fondamental dans l'élaboration d'un état de droit permanent. On ne pouvait pas sauvegarder la propriété sans ces repères romains du cadastre. On allait chercher la pierre, comme on dit, hajra. Oui, hajra, ta'al milk. C'était la base même de la propriété privée agricole. محمد، باعتبارك من الكفاءات التونسيه المقيمه في غرنوبل، اليوم الموضوع اللي تناوله الفورام هو الاستثمار، الانفستيسمون في تونس. شنو اهم افكار قد يكون طرحوها المتداخلين ايضا المحاضرين، وخاصه انتم تعيشوا ما بين الداخل والخارج، يعني عندكم اكيد افكار تنجموا تفيدوا فيها تونس في الازمه دي. الافكار نتاعنا اللي تونس اليوم عندها مشكله كيما فرنسا دايوغ، عندنا مشكله نتاع سيكوريتي، واللي لا كونفيونس يلزمها ترجع للشعب التونسي. كيما احنا عندنا الكونفيونس زاد في فرنسا زاد نحات شويه بالزاتنتا اللي صارونا في تونس وفي فرنسا اولا، وثانيا يلزم زاد الشباب نتاعنا يرجع زاد لتونس، على خاطر انا مثلا مولود هنا في فرنسا، اما تونس تقعد ديما بلادي، نحب بلادي ويلزمني نرجع للفاكونس. عندي مثلا ان اكزومبل، كل نهار واحد صاحبي قال لي ماذا بيك كنت تمشي في العالم ان فاكونس، قلت له سيل اندروا انا اللي حاجتي بيه مي فاكونس هي تونس، على خاطر سي لو سول بيي دون الموند ولا نحس بروحي مفرهد مرتاح. Nous avons beaucoup de solidarité dans la coopération décentralisée, mais effectivement, au bout d'un moment, les Tunisiens nous demandent aussi quel type de coopération économique on pourrait avoir entre la ville de Grenoble et avec, par exemple, avec Sfax, avec la ville avec laquelle on est jumelé. Donc c'est intéressant effectivement d'aller plus loin que la solidarité, et puis vraiment de se poser la question dans quel type d'investissement on pourrait être présent. Et actuellement, il y a des contacts donc au niveau de la formation des médecins, donc par internet, par le numérique. Il y a aussi des contacts avec la technopole de Sfax, entre Tenardis, qui est une technopole ici, et donc la technopole de Sfax, pour avoir des relations plus poussées. Et il y a aussi des contacts sur la formation à un institut des métiers, donc pour ce que je disais tout à l'heure, pour essayer de diversifier l'économique, sans vouloir donner des leçons bien sûr, donc je m'en garderai bien, c'est la réciprocité qui compte, mais donc ça serait intéressant de travailler à cet institut des métiers à Sfax, pour arriver à ce que des gens trouvent des débouchés concrets dans le tourisme. Il y a aussi le tourisme solidaire, donc qui est aussi un point, et écologique, qui est un point important. On a beaucoup de travail sur ces problèmes d'environnement, donc et qui peuvent développer de l'économie. Je pense entre autres au solaire, puisque la Tunisie est un pays de soleil. Donc voilà. Donc c'est très important de continuer à travailler sur ces questions-là. Et je vais aussi relayer avec la métropole grenobloise, voir s'il y a des possibilités d'aller plus loin et approfondir effectivement les relations économiques entre Grenoble et Sfax et peut-être d'autres villes. C'est pas propre à l'année 2017. Le processus a commencé depuis 2011-2012, d'accord. Et donc, il y a un déficit aussi au niveau de la balance des paiements courants, 8% à peu près. Et puis, il y a une inflation galopante
qui impactent le pouvoir d'achat des Tunisiens. Donc, arrêtez. Concernant l'investissement, bien sûr, on a مشكلة économique من 2011 من الريفوليسيون ولازمنا احنا دايور هي الريفوليسيون تعملت على خاطر فما المشكلة نتاع لي ريشيس البارتاج دي ريشيس ما تعملش قد في تونس والشعب حس بروحه هو كأنه مسروق ما نجمش حتى عندك عباد مثلا كيما في سيدي بوزيد ما نجموش حتى ينجموا حتى ياكلوا هذيك مشكله كبيره ولازم البارتاج هذاك يعاود يتعمل والانفستيسمون لازم يكون هو افكتيفمون من الدوله ليتا مي ايجالمون لازم نحلوا زاد احنا البلاد نعطيو احنا لونفي للبلدان الخارجيه باش يجيو يعملوا انفستيسمون في تونس ونجموا نعملوه كي عندنا احنا الادمينستراسيون نتاعنا زاد نسهلوا فيها على خاطر صعيبه برشا برشا اوراق وبرشا تعطيلات والحاجه الاخرى اللي هي عندنا برشا كوربسيون في تونس هذه لازم فريمون نخدموا عليه على خاطر تعطيلات كبيره ياسر وبرشا ناس ما يحبوش حتى يجيو يعملوا ان لو موندر انفستيسمون على خاطر حاجه ولات ياسر معروفه. كنا عندنا احنا كوربسيون قبل 2011 اما هي كثرت برشا من 2011 والكونفيونس بترجع كان كي نضريو ان بيي ان سيكوريتي une administration simplifiée et puis limiter surtout la corruption. Voilà. تونس حلوة، تونس بلاد l'un des plus beaux ليانا pays في العالم، عندنا tous les moyens tous les atouts، عندنا الشباب نتاعنا زاد تبارك الله عليه مثقف قاري وعنده لي مويان باش يعمل حاجات اكستراوردينير. انا نشوف هنا برك في فرنسا برشا ناس يجيو يقراو عندهم من انتيليجونس وعندهم من كاباسيتي دو كومبريهنسيون وعندهم خدمه ريكونيو وهذاك كل عندنا احنا هذاك كنز يلزمنا احنا نردوا بالنا عليه وان شاء الله تونس لاباس والى اللقاء.